अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीज़र में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? दो आदमी गली में लड़ रहे थे। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें लड़ता देखकर बिना छुड़ाए आगे बढ़ गया। ये कराची है। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने से हटो, कहीं और जाकर लड़ो, ये इस्लामाबाद है। दो आदमी गली में लड़ रहे थे। तीसरा आदमी छुड़ाने आया। दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इसको पीटने लगे, वो लाहौर है। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं, वहीं लोग इकट्ठे हो गए। एक बंदा आया और उनके पास चाय वाला खोखा लगा लिया, ये कोयटा है। पाकिस्तानियों के आधे मसाइल इसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये सोचना छोड़ देंगे कि बशारत के पास कितना पैसा है, उस्मा कहाँ से आ रही हैं, रेहाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद के बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, ज़मीर के घर आजकल कौन आ रहा है, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदीला का क्या कोई बेटा नहीं, रहीला आजकल बड़ी नमाज़ें पढ़ रही हैं, वगैरह वगैरह। बाकी आप सब समझदार हैं। पुलिस कमांडो सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चौकन्ना, बेरहम, हमले के लिए तैयार, तेज़ कुव्वत समात, खोजी तबीयत और कातलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, मन्नू छोड़ो, मेरी बीवी रख लो फिर। पप्पू ने तमाम सवालात के सही जवाब दिए मगर उस्ताद ने फिर भी इसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झेल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलाने आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। दसो फिर भी फेल कर देता। सवाल, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम होंगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ ही बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। जब कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता है, बाप, कैसा लगा इंग्लैंड? माँ, खाने पीने का ख्याल रखना। बहन, आवारागर्दी ना करना उधर। भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना। दोस्त, सुना कमीने, कोई गोरी बच्ची फंसाई है? पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू, बड़ी जालिम है तेरे गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड, क्यों, क्या हुआ? पप्पू, कुत्ते पीछे लगा कर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। उर्दू के प्रोफेसर घर आए तो बीवी से पूछा, बेगम आज क्या पकाया है? महंगाई से तंग बीवी, खाक पकाई है। प्रोफेसर, खाक को उल्टा करें तो काख बनता है। फारसी में महल को काख कहते हैं, महल को उल्टा करें तो लहम बनता है, लहम को उर्दू में गोश्त कहते हैं। अच्छा तो बेगम आज गोश्त पकाया है। बेगम, अगर गोश्त को उल्टा करें तो तशोग बनता है और तशोग संस्कृत में सोटे को कहते हैं। ये कहकर बेगम उठी ही थी कि शौहर अगली बात समझ गए। फिर जो हुआ वो उर्दू अदब की एक अलग तारीख है। मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक मिसाल, बाबा जी कहते हैं कि कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करते करता अपने घर के बजाय हिमसायों के घर दाखिल हो गया और टीवी लाउंज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर नहीं है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि हिमसाये की बीवी भी अपने किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी पिला दिया, फिर चाय भी पिला दी, साथ ही ये भी सवाल कर डाला, आज ऑफिस से जल्दी कैसे? मैं अभी जवाब सोच रहा था कि हिमसाई का शौहर भी फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया कि वो मुझे अपने घर बैठा देखकर क्या सोचेगा।
لیکن جیسے ہی ہمسائی نے مجھے ٹی وی لاؤنج میں چائے پیتے دیکھا تو فوری مجھے سوری بولا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میں 3 سال کا تھا، وہ پیدا ہوئی۔ میں اسکول داخل ہوا، وہ 2 سال کی تھی۔ میں پرائمری میں تھا، وہ پریپ میں تھی۔ میں مڈل میں تھا، وہ پرائمری میں تھی۔ میں مڈل میں تھا، وہ مڈل میں تھی۔ میں میٹرک میں تھا، وہ میٹرک میں تھی۔ میں میٹرک میں تھا، وہ ایف ایس سی میں تھی۔ میں میٹرک میں تھا، وہ بی ایس سی میں تھی۔ میں میٹرک میں تھا، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ میں میٹرک میں تھا اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ کل اس کی شادی ہے اور میرا میٹرک کا پیپر۔ ایک عورت سڑک کنارے گود میں بچے کو لیے کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بہن؟ وہ بولی بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے پیسے نہیں۔ میں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ اسے تھمایا اور کہا جاؤ اور دوا بھی لے لو اور ڈاکٹر کی فیس بھی اور باقی پیسے واپس کر دینا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی اور 600 روپے واپس بھی کر دیے اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میں مسکرایا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نیکی بھی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس بچے کی ماں کے علاج اور دوا کے در پیسے بھی مل گئے۔ میرا جعلی نوٹ بھی چل گیا۔ ولیمے کے فوراً بعد امیر لوگ ہنی مون پر نکل جاتے ہیں، جبکہ غریب آدمی کے پیچھے 6 مہینے ٹینٹوں والا پڑا رہتا ہے۔ پلیٹیں 52 چمچیاں اور 7 جگ پورے کراؤ۔ میں نے نئی ملازمہ رکھی۔ جب وہ دودھ لے کر آئی تو میں نے دیکھا ملازمہ نے دودھ کا گلاس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ آئندہ سے ٹرے میں لے کر آنا۔ اگلے دن میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹ گئی کہ ملازمہ دودھ ٹرے میں ڈال کے لے آئی ہیں اور پوچھنے لگی صاحب جی آپ کو چمچ لا دوں یا دودھ ایسے ہی چاٹ لیں گے؟ ایک پاگل شخص عمارت کی چھت پر چڑھ گیا اور چیخنے لگا میں خودکشی کرن لگا جے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس والے آ گئے، ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔ پولیس والا اسپیکر میں زور سے بولا نیچے آ جاؤ گر جاؤ گے۔ پاگل، میں یہاں آم لینے نہیں آیا، کودنے آیا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خودکشی کرن لگا جے۔ پولیس مگر تم کیوں کودنا چاہتے ہو؟ پاگل، مجھے بادشاہ بنا دو ورنہ میں خودکشی کرن لگا جے۔ پولیس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا بادشاہ سلامت نیچے تشریف لے آئے، رعایا استقبال کی منتظر ہے۔ لوگ شور مچانے لگے ساڑا بادشاہ زندہ باد، ساڑا بادشاہ زندہ باد۔ میں نیچے نہیں آ سکتا، میں خودکشی کرن لگا جے۔ پاگل پھر اڑ گیا۔ لوگ بولے مگر کیوں؟ اب تو آپ بادشاہ سلامت بھی بن گئے ہیں۔ پولیس والے نے پریشان ہو کر ادب سے کہا جو قوم پاگلوں کو بادشاہ بنا لے میں ان میں نہیں رہ سکتا، میں کرن لگا جے خودکشی۔